أرستزينام بيرو لمعت حرشان هاف تفترون تجراي نسرحتي أجرو بروسيسينج تخرج بمهاب كاو عود حرشا زركا وروحان معواي يسرح له فيلون بيرو ترانسبورتن مراقبن تجراي نلعل سلسة ميتي وقاد تجادلتي نبعل تنسائي كابنا بالنسجاب روم من كسغاس ناس عقل قالوا ترانسبورت كم دمتشات شوية حبيرون مسارته شقطاتن نمجوز وعلو قرباتن حبرت سب استمتعتن واقع تقرب كم زلا شماتو حبرت سرح محبر عقبت هزبي قليتام أمريكا أبيرترا نزركب إمباسي حويسو سلاسة أبستفل على هاجرات زلوا إمباستاتن أبعت تحفظ كونسلاتاتن كم تعجو قليتام تعنا هذا خبركم تملكتي تلفزيون تجراي الساعة تحزنا دينا حز جمير الله دينا الساعة بمسساي زايد تسباي حبيركم كتنحي بمداي ملكت قوان قادمة عالم صحيح حقوس بحوار لنا حتاني حتكون مسانعون فلما حجر طبطبات زعلتنا كنقدم لوام قبر كده عندما كتقرب لنا لوام تصبينا لا يا غني اللي زايد سلام طعنا هبلي كم يصنيحكم خبركم تملكتنا نساعات زز مرصنا يومنا وشت عدن وصان حاصرت زيناتاتنا باكم كنبلينا مسانا صنحو محبر رديت تجراي مارت بمتحوار IOM من محدار كتما شرن داسلاسن بعثة 4 مليون بربجت 250 كاب سودان استملسوا تجارون أب كبيد محبر قطباء وتجمع زركبو نبرت شرن نمتياش أب استفلالي عود وديبات سرح كم زلا قليزا بمسرة زي أمر رباح دراهو مفرايت على بقيع ممرات بلوكيت مبانن كمون بيت بالعلم بموداب نابسرح كأتو 5 جبرة أم محبر رديت تجراي أتحباريت بروتكشن بروجرام سينيور أدفايزر نستئذن كاسا قليزا نزوم وجنات أفتس توافر له عودي قبو سلطنا بمهابن زدليوم مسارحتات على بقيع دراهون كمون أبن دابانن بيت مقبنز توافر وجنات نيحام مشتور حجة زخراي بمخفال نابسرح كأتو 5 جبرة أتحباري محبر رديت تجراي ورد عزانا أيتبرهم مغاليصم تتقمت تعدل زخون وجنات بوجنم اب كبير محبر قطباو صقم كم زنبرو بمغلاص نز تغبرلهم كل مدايو دغف دما امسكينوم አለው በመحدار ከተማ ሽረ ድማ ኣብ ስራሕቲ ምፍራይ ብሎኬት ጠለበግዕን ደራሁን ዝተዋፈሩ ወገናት ንመስርሕን መሸጥን ዝኸውን ነፍስ ወከፎም ውዳበ 200 ካሬ ቦታ ከም ዝዓደሎም ዝጠቀሳ ኣብ ምሕዳር ሽረ እንዳስላሰ ኣተሓባሪት ክኢላ ሃፍቲ ምእካብን እግር ምትካልን ወይዘሮ አሚና ሙሳ እዞም ወገናት ናብ ዝለዓለ ብርክ ንኽሰጋገሩ ኣድላይ ደገፍን ክትትልን ከብ ዝግበረሎም ወሲኸና ብርሄን ከም ጸብጻብ ሸዊት ሙላለም بيت صحفة سرحة مقبار السناي تأمت أما عقب تمزابلتي نزركبو عبالات محبر تقادلتن محبر قدات كيناتن تقراي نمو على بعالتن سايزغون لعلي شدشتن تبيح 5 مليون بر دقف كيرو كابزي اتلعلي حدنت 4 مليون بر نتمزابلتي عبالات محبر تقادلتي زتوهابن تخون اتلعلي 5 مليون بر دمان عبالات محبر قدات كينات تقراي كم استخفافله تقاليزو بيت صحفة سرحة مقبار السناي تأمت قدم كبلون نكومشن حربنياتات تقراي 9 مليون بيرو محبراو قداين اقر متكالن 1 مليون نمحبر دق سوات تقراي 1 مليون نمحبر تقادلت تقراي 2 مليون كمون نمحبر قدات كينات تقراي 2 مليون بدمر 96 مليون بر دقف كم زقبر يذكر كم تصبصاب قدات كوميونيكيشن تمت أبوش تعدن وطعن زركبو تجارون فتوت تجراين أورد حوزين زركبا عسرة صدرا سوات دك أنستيو لعلي 100 شحبر نبعل تنسائي حقيزهم نتحجز زركبة تجارة لاي رأسي لقول حدر جانو سواتنا كم زين عبرن نقصالون أبغون نخن مهلاونا نمرق جاز تحسيوز تجبر إيلو كنتبا كتما حوزين ممر أرأي هاي المريم أبوش تعدن أو وطعن زركبو تجارو
ቅድም ክብልውን ተመሳሳሊ ሓገዝ ክገብሩ ከም ዝጸንሑ ብምዝኽኻር ካልኦቱን ኣሰር ዝቕዱስ ተግባር ክስዕቡ ጸዊዖም ሓገዝ ተገበረለን ስድራ ስዋት ንዝተገበረለን ኩለ መዳያዊ ድጋፍ ኣመስጊነን ከም ጸብጻብ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ወረዳ ሓውዜን ማሕበረ ቁጠባዊ ጸገማት ማሕበረሰብ ኣብ ምቕራፍ እጃሙ ከም ዝፍጽም ባንኪ ኣዋሽ ገሊጹ ኣብ ከተማ ዓብይ ዓዲ ዝርከቡ ካብ ዝተፈላለዩ ክፋል ሕብረተሰብ ዝተወከሉ ዓቕሚ ዘይብሎም ወገናት ባንኪ ኣዋሽ ብልዕሊ 600,000 ብር ዝተዓደገ ምግባውን ገንዘባውን ድጋፍ ገይሩ ሓገዝ ተገበረሎም ወገናት እቲ ባንኪ ጸገማቶም ርዩ ንመውዓሊ በዓል ትንሳኤ ሓገዝ ምግባሩ ብምንኣድ ንዝተገበረሎም ሓገዝ ኣመስጊኖም ኢኮኖሚያውን ማሕበራውን ጸገማት ወገናትና ንምቅላል ባንኪ ኣዋሽ ዝገብሮ ዘሎ ጻዕሪ ንቐጻሉውን ተመሳሳሊ ሓገዝ ከም ዝገበር ኣካየድ ስራሕ እቲ ባንኪ ጨንፈር ዓብይ ዓዲ ኣይተ ሃይላይ ገብረትንሳኤ ገሊጾም ከንቲባ ከተማ ዓብይ ዓዲ ኣይተ ኣታክልቲ ጸጋይ ብወገኖም ባንኪ ኣዋሽ ዝገበሮ ሓገዝ ንኻልኦት ትካላቱን መርኣያ ከም ዝኾነን ከምዚ ዓይነት ድጋፍ ተጠናኺሩ ክቕጽል ይግባእ ኢሎም ከም ጸብጻብ ንጉስ ኣማረ ለበዳ ሕማም ንፍዮ ካብ ዝተርኤሉ ዕለት ጀሚሩ ክሳብ ሚያዝያ 7 2017 ዓመተ ምህረት ብብርኪ ክልል 4 ሰባት ብሕማም ንፍዮ ከም ዝሞቱ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ኣፍሊጡ ዛጊድ ድማ ኣብ ማእኸላት ተመዛበልቲ ሓዊሱ 241 ሰባት ብለበዳ ሕማም ንፍዮ ተታሒዞም ከም ዘለው እዩ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ሓቢሩ ዘሎ ዛጊድ ጸብጻብ እቲ ቢሮ ከም ዘመላኽቶ ዝርግሐት ሕማም 41 ሚእታዊ ከም ዝበጽሐ ተገሊጹሎ ኣብዚ ሰሙን ጥራሕ ናብ ምርመራ ዝተለኣኸ ናሙና 78 እንትኸውን 19 ወገናት ድማ በቲ ሕማም ከም ዝተታሓዙ ተረጋጊጹ ክብል እቲ ጸብጻብ የመላኽት ሕብረተሰብ ዝኾነ ይኹን ፍልይ ዝበሉ ተርእዮታት እንትዕዘብ ብነጻ መስመር ስልኪ 6244 ሓበሬታ ምሃብን ግልጋሎት ምክሪ ክረክብ ከም ዝኽእል ድማ ተገሊጹ ናብ ናይ ወጻእ ዜና እንትንሰግር ኣሜሪካ ኣብ ኤርትራ ንዝርከብ ኤምባሲ ሓዊሱ ናብ 30 ዝጽግዑ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዘለዋ ኤምባሲታት ከም ተዓጹ ገሊጻ ብምሕዳር ፕሬዚደንት ትራምፕ መብዛሕትኦም ኣብ ሃገራት ኣፍሪካን ኣውሮፓን ዝርከቡ 27 ኤምባሲታትን ኣብያተ ጽሕፈትን ቆንስላን ከም ዝዓጽውን ኤርትራ ሓንቲ ካብኣቶም ከም ዝኾነት ሚኒስትር ጉዳይ ወጻእ ኣሜሪካ ኣፍሊጡ ብመሰረት እሱ ውሳነ ኣብ ኤርትራ ግሪናዳ ሌሴቶ ማእኸላይ ሪፐብሊክ ኣፍሪካ ሪፐብሊክ ኮንጎ ጋምቢያ ደቡብ ሱዳን ማልታን ማልዲቭስን ዝርከቡ 10 ኤምባሲታት ከም ዝዓጹ ሓቢሩሎ ኣሜሪካ ኣብ 1993 ኣቆጻጽራ ጎርጎሮሳውያን ኤምባሲኣ ኣብ ኤርትራ ዝኸፈተት እንትኾን ኣብታ ሃገር ንዘሎ ኣተሓዛዝ ሰብኣዊ መሰል እናኾነነት ብምምጻኣ ምስ ኤርትራ ዘለዋ ርክብ ንንውሕ ዝበሉ ዓመታት ተዘሓሒሉ ጸኒሑ እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ናብ ስልጣን ምስ መጹ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሰላም ምውራድ ስዒቡ ኣሜሪካን ኤርትራን ዝነበረን ርክብ ክመሓየሽ ጀሚሩ እኳ እንተነበረ ኤርትራ ሰራዊታ ናብ ትግራይ ብምእታው ኣብ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ምስ ተሳተፈት ግን ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ትካላትን ሰበስልጣን ኤርትራን ማዕቐም ብምንባራ እቲ ርክብ መሊሱ ክሕርፍፍ ክኢሉ እዩ ፕሬዚደንት ትራምፕ ናብ ስልጣን ምስ ተመለሱ ምስ ድሌት ኣሜሪካ ኣይቃደውን ንዝበልዎም ትካላት ኣብ ምዕጻው ከም ዘለው ሮይተርስ ጸሪሓ ሄሊና ርኣያ ከም ጸብጺባትልናላ ንሰዓት ዝሓረናዮም ጸብጻባት ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም ልዋም ገብረ ኪዳን ምሳኹም ጸኒሐ ሰላም لوام نحترت ጸብጻባት በመመስካን በዝርዝር ንምርኣይ ናብ ዝሓረናዮም ዛዕባታት የክሰግር ሰሙነ ሕማማት እንትንዝክር ኣብነታዊ ተግባራት ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኾኑ ትሕትናን ምክብባርን ክነስዕቦም ይግባእ ክብሉ ኣካይድ ስራሕ ሃገረ ስብከት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ዞባ መቐለ መልአከ ብርሃናት ገብረ ስላሴ ሕሸ ሚዒዶም መርሃው ተስፋይ ዝርዝር ሒዙላ ሕማማት ማለት ግን
نا ኢየሱስ ክርስቶስ ሞት ድዳለየሉ ግዜ ስለዝኾነ ብስግዳን እንገልጾ ኃጢአትና እናዘከርና ስለአናይሉ መጽዩ ልበጽሖ ሞት እናዘከርና ነዘከረሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ ናአተሉ ሕማማት ንብለዝ እዩ ዘን ሕማማት ዚአን ግን እተን 5500 ዘመን ናይ መከራ ናይ ፍዳ ዝነበራ ዘመናት ነስታውሰለን ምሕረት ዘይብለን ልበደለለ ዘይበደለ ሲኦል አትወለን ስለዝነበረ ዚያር ይፍታሕካ ማለት ካብ ኃጢአት ምጽህ ማለት እዩ መስቀል ብሰላም በረከት ምርካብ ነገር ይሞ ዚ ነስታውሰለን ግዜታት የለም ማዓንተል ተበዘን ሕማማት ብዝመልክዕ ዚና ንገልጾ ሐሙስ ግን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዓል ፍስ ዝበሃል በዓል ነይሩ ምስቶም ደቀ መዛሙርቱ ኮይኑ እቲ በዓል ገይሩ እሱ ተለሚድ ነበረ መጽሐፍ ነበረ በዓል አብዒሉ ካኡውን ዓርቢ አመልዕልተ መስቀል ወጽዩ ስጉኡ ዝቆረስ ምዃኑ ደሙ ዝፈስስ ምዃኑ ረዲኡዎም ትበዓል ምስ ወደና የመጨረሻ ጊዜ ትኾንተሎ ናጋ መልዕልተ መስቀል ዝፈስስ ደመይ ዝቆረስ ስጋ ይውን እዚ እዩ ኢሉ ዘርአየሎም መዓልቲ እዩ ብኻልኣይ ደረጃ ደሞ ድንን ኢሉ እግራቶም ዝሓጽወሉ ትሕትና ዘርአየሉ እሱ ግን እሳቶም ክሓጽዎ እናተገቡ ናሃለየ ድንን ኢሉ ዝሓጽወሉ እዩ ቅዱስ ጴጥሮስ ይጀሚሩ أنا بقى حصبي خليلو ما أنا ندحر زي حصيبة كان ندحر خوينما مسايي كفلي عدول صقا يبل خان كتحصبي زلك كايلو إذا حصولو معالتيو يا قداقن أنا دنيا أقركم كم زحصوكم اسخاتكم لقوادنياتكم لحواتكم خماكم زمسلة للعبيكم للتحتكم أحصو مالت تحتي للمحصي للعليا خايد حصي يكون تلمد نجر سلغون بل للعليا العابيه كاله للتحت كاله لكل نجر تحتنا مقبار مالت بما يطرح للرأت يخونس دنين الكال فتخجور للجباء ناي تحتنا سرح خمزلو زمهر لن زسر يلنو باترياريك زلو باترياريك يزحص ليك اب اسو زلو ودا ليك اب اسي يزحص كاول زعابي ام حداري حلقه يزحص سمعت زيا تاعت ابيت كريستيان بزملكع غيرا ياتخدو اي تغيرن يتبلن هزون بزملكع زي ناسرحنا نركب مخشا حمص زلو بعلنا حصر بزمن ملكع بزملكع زينا نقص كاب غداي سمون حماماتين وصن سمون حمامات بسجدانن ጸሎትን ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቅርን ምስጋናን ዝግለጸሉ ሰሙን ምዃኑ አመንትን አቦታትን ሃይማኖት ተዋህዶ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ከተማ መቀለ ገሊጾም كورة مدن تولد مدن نتمامنتن أبوات الحيوانات الزراعية زسعب زبزب السنادي اللون. صومون حمامات إيسوس كريستوس ندك سبات كاب حتيات بارنة الناس أنا موسى زخفلو مسواتي بصلوتن سجدانن فقرن مسجانان زقربوا لصومون مخانو أم حداري من برب بسنا ما حدر سبحات قدسان مريم كاتدرال بيت كريستيان مجابي سبحات جراورق تسفاي قلصوم ندك سبات ببارنة زجزالو دياولس نجسالو جزيز نبرة خاود ما كاوزنا دياولس ناي بارنة جزات ناي حتيات جزات ناي موت جزات ويتانا مرحينا يسوع كريستوس نسعى خمسة سنة نذكرلو صوموني ካልኦት አመንትን አገልገልትን እታ ቤተ ክርስቲያን በተመሳሳሊ መወዳእታ ሰሙን ዓብይ ጾም ዝኾነ ሰሙን ሕማማት ስቃይን መከራን ፈጣሪኦም በመዝካር ፍቅሪ ይቅርታን መትሕልላይን ዘርኢሉ ቅዱስ ሰሙን ምዃኑ ይዛረቡ ሰሙን ሕማማት ማለት ናይ አምላኽና ናይ መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ና ፍቅሩ ጊዜ እናሓስበሉ ና ፍቅሪ ሰሙን ና መወዳእታ ሰሙን እናወል ገልጹ አቦታት እዩ ዘይጽልዎ ይጻለ ወን ዘይሐመም ወይ ተቀየመ ናስ መከራና እናጸረፍዎ ለይጸረፈሉ نحمم هو مكرنا وصحلو التعجس الجزء نحاسبلو ناي تعجستي ناي فقري ناي تحتلنا كتاس مدحينا يسوع كريستوس من تسب من تانا يلو فقرو قبل المسكل وصيو لجلصلو جزء نحاسبلو سموني مالتي سجدت مالت ناي فقري ناي عملو سجدت سلالو خنا كنسجدلو هم تلحممنا لكع هم لكن خونلو العكري سجدت للسجد ياو كل جزء حمامات بتشالي هنا أو تأمر وعوش تملؤون يسجديو مور لا حمامات ليس سجديو مالتي
ኩሉ ሕብረተሰብ ነንባዕሉ ብምክብባር ብምትሕግጋዝን ሓድነቱ ብምጥንኻርን ክሕልፎ ከም ዝግባእ ድማ ይረዱ ካብ ክርስቶስ ተፈለየ ትርጉም የብሉ ኢሉ ለምህረሉ ግዜ እዩ እሞ ኩሉ ሰብ ክሓብር ይክእል ነው ማለት እዩ ምክንያቱም ደቂ ክርስቶስ ኢና ምትሕልላይ ምትሕሳብ በተለይ ኣብዚ ግዜ ኣብዚ ሕማማት ግዜ ንሓስብ ኣምላኽ ምንት ሰብ ኢሉ ስጋ ለቢሱ መከራ ዝተቀበለሉ ስቃይ ዝተቀበለሉ እሞ ሰብ ምንት ሰብ ማንድምታይ ክሓስብ ይግባኦ እዚ ስክዳን እዚ መሰገድና እዚ ሰሙነ ሕማማት እዚ ምስ ወዳእና ድማ ከምቲ ክርስቶስ ንዓና ኣፍቂሩና ምእንታና ዋጋ ዝኸፈለ ንሕና እውን ካፍታ ዘላትና ብምክፋል ካፍታ ነዘላትና ኣካፊልና ንድኻ ብምሕጋዝ ንዝየብሉ ብምርዳእ ነንባዕልትና ዘለና ፍቅሪ ክንገልጽ ይግበአና ማለት እዩ ካብዚ ክርስቲያናዊ ባህሪ ያው ፍቅሪ ሃምለሎ ምትሕግጋዝ ሃምለሎ ያው ብለለና እጃም እንደገና ነዳያን ብነውልዕሉ ትንሳኤ መዓልቲ ዝበሃል ነገር ነው ዓብይ ፕሮግራም ነና ይሄም ሰንበት ትምህርት ቤት ንገብሮ እና ሞለላ ኣብዚ ሕማማት ውሽጥ እንደገና ሰብ ብለለዎ ለሌውሉ ኣካፊሉ ለሓልፈሉ ማለት እዩ ናተጸረፍና ሱቅ መዓል ክንራዳ ክንخلينا ማለት እዩ ናተሓመና ሱቅ መዓል ለሰብ ምሕላይ ምንት ሰብ ምድካም ምንት ሰብ ሕማም በእርስ በርስና ንዋደሉ እርስ በርስና ንባልዕሉ ግዜ ኮነ ይግቦይ ማለት እዩ ኸዝና ጎይታ ሕማማት ለሐስብ ሰብ ለሐስብ ክርስቲያን ብፍላይ ክርስቲያን ግቡ ተዋጽኡ ልባል ደገና ለክርስቶስ ተመሲሉ ይሞ ለክርስቶስ ንምሰል ለለና ነሃብ ለለና ነካፍል ለሰብ ንሕሰብ ለሰብ ንሕለ ምንት ሰብ ንንበር እግዚአብሔር ይቅር በልና ኩነተልና አንዕና ወል ሰብ ይቅር ንብልዶ እዩንዮ እናስ ይቅር ንብልዶ እናስ ውሽጥና መስባዓና ተናገርና ለባዓና ግዜ ይምናስ ምስደቅ ሰባት ለለና ይቅርታ ማልኻ ምሕዳግኻ ሕድጎት ኸኒና ዶ በማላ አከሊና ሕማማት ክባሃል ተሎ በጠቅላላ ክግለጽ ተሎ ፍቅሪ ሕድጎት ሁሉ ተስፋ ብዙሕ ነገር ተመልኦ ማለት እዩ ምኽሪ ትግራይ ምስ ሓዱሽ ፕሬዝደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ተቀራሪቡ ንምስራሕ ድሉ ምዃኑ ገሊጾም ኣፈ ጉባኤን ምክትል ኣፈ ጉባኤን እቲ ቤት ምኽሪ ኣብ ህልው ኩነታት ትግራይ አመልኪቶም ንጋዜጠኛታት መብርሂ ሂቦም ኣለዎም ኢየሩሳሌም ገብረመድን ዝርዝር ሒዛላ ጊዜያዊ ቤት ምኽሪ ትግራይ ኣብ ህልዊ ኩነታት አመልኪቶ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ጉጅለ ልኡኽቲ ቤት ምኽሪ ኣብ ዝተፈላለዩ ዛዕባታት ትግራይ ኣድሂቡ ምስ ኣምባሳደራት ሃገራት ኣሜሪካን ኣውሮፓን ዕውት ዘተ ከም ዘካየደ ኣፈ ጉባኤ ቤት ምኽሪ ኣይተ ሞገስ ታፈረ ገሊጾም ዳግም ሕዌት ትግራይ ከምኡውን ኣብ ኣወዳድባን ኣወቃቅራን ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ እንታይ ክመስል ኣለዎ ዝብልን ንዚ ተወሳኺ ድማ እዞም ኣጀንዳታት እዚኦም እቲ ጊዜያዊ ቤት ምኽሪ ትግራይ እንታይ ዓይነት ብፅሒት ክህልዎ ይግባእ ኣብ ዝብሉ ዓበይቲ ኣጀንዳታት ዙርያ ምስቶም ዝተፈላለዩ ናይ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣምባሳደራትን ዓለም ለኸ ዲፕሎማስታትን ኢና መድረኽ ኣካይድና ምክትል ኣቦ ወንበር ጊዜያዊ ቤት ምኽሪ ትግራይ ዶክተር ደጀን መዝገቡ ብግዲኦም ጉዳይ ተመዛበልትን ከይዲ ዲሞክራሲያዊ መረፃ ትግራይ አመልኪቶም ዕውት ዘተ ከም ዘሳለጡ እዮም ዝሕብሩ ናይ ፕሪቶሪያ ስምምዕነት ኣፈጻጽማ ተመዛበልቲ ናይ መምላስ ጉዳይ ግዛኣታዊ ሓድነት ናይ መረጋጋፂ ጉዳይ መረፃ እውን ሓዊስካ ዝተለዓሉ ዓበይቲ ኣጀንዳታት ኣለዉ ኣብዚ ዘተ እዚ ብናትና ገምጋም ዕውት ዝኾነ ዘተ ጌርና ኢልና نأمن عدمت بيت مخري مس عدمة جزاو من محدات تجاي يزقطل بمسارة الزدماء جزاو بيت مخري حد عمد كم زقطل أبريهم كذا بيت مخري زي كاب زتاش حتصير عدمة جن ولا فتحت صير جزاو انتخونا ناي بيت ناي حقي كفتة السجات الكهلوة تجير يكونن تتعيشوا مالتي سلز ناي حقي ناي دنبي ناي دنجاجة سجات أي بلنا زترجع عمل جستنت كهلي زسرحون قون باقواو حلفنته بزجباء زواتا إذا كنت خوين دم حقف خون نخلهم حالات زكاة الخون زحقف خون قبول النت زلوك خون تأمن خون إذا نمجبر زخولون سرحتو زكاة الزكواتر كدق فوز جباء خدقف أتو بدم بتتعيش زول بيت مخرج سرح نديمقراطياوي متكلات تجزأ مخان ندمدتاتن حقتاتن أبع الخا تجزأ مخان እቲ ቤት ምኽሪ ምስ ሓድሽ ፕሬዝዳንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ተቀራሪቡ ክሰርሕ ድሉ ምዃኑ ዝገለጹ ኣፈ ጉባኤ ቤት ምኽሪ ኣይተ ሞገስ ታፈረም ብመሰረት እዚ ድማ ናብ ፕሬዝዳንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ደብዳቤ ከም ጽሓፉ የረዱ ከምና እምነት እዚ ዝተወደበ ሓይሊ እዩ ብሕጊ ዝተጣየሸ ትካል እዩ ኣቀዲሙ ሚት ክግበር ዝነበረውን ምስ ቤት ምኽሪ ኢልና ኢና ንኣምን ንኩሉ ረብሓ
نحزبنا رابح يكون ناي مدواتنا فصاص ما رابح يكون مسي عالم لقم حوارسات بزلونا ركب بزولا زغطانا خدنا مقوار يكون بزخونا ملكعي مزي مزاو بيت مرزي مسرح تقامي إلا أنا نعمل كم مرارها مزاو بيت مريك يوم جيبنا تصبنا أيه يكونا مزي وصد له سلازة تاين غور زول زتينا بار ناي خبر مسواه تاني غور نستخبره بريزيدنت زي بيت مرارها حاورا مترخ فتيرنا أو ناي تقرأ أجندة أو ناي جزاو محدار وآخرة أو حقافينتو وساطفينتو أكايدو زملكت زبيت مرون يملكوتو طرح زي كونس حلفنا تسلوز غانا ناي خبر مسواه تاني غور لنا يو دولابي صحيبنا لنا نايت دولابي ملسي يو نسبل لنا مالت እቲ ግዝያዊ ቤት ምኽሪ ምስ ኣምባሳደራት ኣብ ዝገበር ወዘተ ኣፈጻጽማ ውዕሊ ፕሪቶርያ ብዝተማልአ መንገዲ ክትግበር ድማ ኣብ ስምምዕ ከም ዝተበጽሐ ኣፈ ጉባኤት ቤት ምኽሪ ኣይተ ሞገስ ታፈረ ይሕብሩ። ቢሮ ትራንስፖርትን መራኸብን ትግራይ ምስ ኮሚሽን ሓርበኛታት ትግራይ ብምትሕባር ንልዕሊ 300 ውግኣት ተጋደልቲ ንበዓል ትንሳኤ ካብና ብንዝገብርዎ ምንቅስቓስ ናዛ ኣገልግሎት ትራንስፖርት ከም ዘመቻቸወ ሓቢሩ። ዮሃና ወላይ ቢሮ ትራንስፖርትን መራኸብን ትግራይ ምስ ኮሚሽን ሓርበኛታት ትግራይ ብምትሕባር ካብና ብንዝንቀሳቀሱ ቀዳማይ ደረጃ ውግኣት ተጋደልቲ ትግራይ ነፃ ትራንስፖርት ንኽረኽቡ ከም ዘመቻቸው ሓላፊ ቢሮ ትራንስፖርትን መራኸብን ትግራይ ኣይተ ታደለ መንግስቱ ገሊጾም። ሰብዋና ተሽከርከርቲ ትራፊክ ፖሊስን ማሕበረሰብን ነዝተረድዮም ግቡእ ግልጋሎት ንኽረኽቡ ክትሓባበሩ ከም ዝግባውን ኣረድዮም። ካብ ሕጂ ዝተፈለዩ 382 ኣካባቢ ኣለዎም። ካብዚኦም ንመጀመርያ ንኣውደ ዓመት ይኹን ንዝኾነ ምንቅስቓስ ገብሩ ተለው ከተማውን ስለ ዝጽገም ዘለው ፖሊስ ትራፊክን ክትሓባበር ሕብረተሰቡን ተሓባቢሩ ሰብ ንብረት ኣሽከርከርቱን ትጸገሞም ንዓና ኢሎም ዓይኖም ከም ዝዓወሩ ዓይኖም ከም ዝሰኣኑ ኣካሎም ከም ዝጎደሉ ፈሊጡ እንክብካቤ ክገብረሎም ብዝዓለመ ኣብ ትራንስፖርት ናይ ነፃ ትራንስፖርት ካርዲ ኣዳሊና ኣሎም ኣለና። ሰብ ንብረት እውን እታ ካርዲ ዝሓዘ ተጋዳላይ ክረኽቡ ተለው ብትርፊ ዋላ እንተጽዒኖም ንግዚኡ ስካዕ ቦታ ዝረኹን ብትርፊ ዋላ እንተጽዒኖም ኣብ ዝረኽብዎም ቦታ ትራፊክ ፖሊስ ክትሓባበር ከም ዘለዎ ኢና ሓበሬታ ነወርድ ዘለና። ዋና ስራሕ መካየድ ማእኸል ሕወይትን ሕክምናን ሓርበኛታት ትግራይ ተጋዳላይ ርኣያት ኣደሰ በወገኖም ነዞም ነፃ ግልጋሎት መውሃቢ ካርድን ዝሓዙ ጀጋኑ ሓርበኛታት ተጋደልቲ ትግራይ ግቡእ ክብርን ክንክንን ክንህቦም ይግባእ ኢሎም። ቁጥሪ ሓደ ሰዋና መኻይን እዮም። ቁጥሪ ክልተ ፖሊስ ትራፊክ ኣሎ። ቁጥሪ ሰለስተ ማሕበረሰብ ባዕሉ ክትሓባበር ክኽእል ኣለዎ። ምክንያቱ ኣብ ሓንቲ ማኪና ክኸድ ከሎ ዝጉድእ እዩ። ከምቲ ናይ ቀደም ማንም ቦታ ክትንጠልጥሎ ይትኽእልን። ስለዚ ሕብረተሰብ ሓደ ካብቲ ኮሚሽን ዝሰርሐሉ እውን ክብሪ ምሃብ ስለ ዝኾነ ክብሪ ክንዎም ስለ ዝግብአና ካብ ቦታ ካብታ መቐመጢት ቦታ ተልዒሉ ከቕምጦን ክኽእል ኣለዎ። ብተወሳኺ ኮሚሽን ሓርበኛታት ትግራይ ጸገም ኣካል ጉድኣት ትግራይ ንምፍታሕ ብዝገበሮ ጻዕሪ ልዕሊ 100,000 ተሽከርከርቲ ሞተር ሳይክል ከም ዝሓገዘ ዘዘኻኸረ ኣይተ ታደለ ኮይኑ ግና ተጠቀምቲ ተሽከርከርቲ ዝኾኑ ተጋደልቲ ምንም ዓይነት መመዘኒ ብቕዓት ከም ዘይወሰዱን ነዚ ንምቕራፍ ድማ ኣብ ቀረባ ምስ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ብምትሕባር ስልጠና ከም ዝህብዎምን ንግዚኡ ግን ሰዋና ተሽከርከርቲ ነዚ ብምርዳእ ቅድሚያ ክትህብዎምን ኣብ ልዕሊኦም ዝወፅእ ሓደጋ ክትከላኸሉን ኣለኩም ክብሉ ኣተሓሳሲቦም። ድሕሪ ኣውደ ዓመት ንዕኦም فولي ممرح وصينا مس كوميشن حربኛ ተናቢብና ክነምህሮም ምስ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ወይ ድማ ካብ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ዘለው ሰብ ሞያ ትግራይ ኣውቶሞቲቭ ዝበሃሉ ዝሰርሑ ምስኦም ተናቢብና ከም ቢሮ መምርሕ ዳሊና ንዕኦምና መምሃር ምድላዊና ዘለና ይኹን ዳ እምበር ግን ሕጂ ተን ሞተር ሒዞም ይንቀሳቐሱ ስለ ዘለው ኣሽከርከርቲ ዘይፈልጡ ምዃኖም መብዛሕትኦም ስርዓት ትራንስፖርት ወይ ድማ ደንቢ ትራፊክ ዘይፈልጡ ምዃኖም ፈሊጦም ጥንቃቐ ክገብሩ ማለት ሓደጋ ዝበፅሖም ተጋደልቲ ስለ ዘለው እየ። በተዛማዲ ዜና ሕብረተሰብ ግቡእ ግልጋሎት ትራንስፖርት ንኽረክብ ናብ ወረዳታትን ዞባታትን ዝወርድ መደብን መምርሕን ብኣግባቡ ኣይፍጸምን ዘሎ ኢሉ ቢሮ ትራንስፖርትን መራኸብን ትግራይ። ብደረጃ ምስ ዝምልከቶም ኣካላት መሓውር መደባት ናውረድና ዋላ እንትኾና ኣፈጻጽሞ ግን ሕጂ እውን ይተርፍ ስለ ዘሎ ኣብ ሕድሕድ ወረዳ ዘሎ ማሕደርቲ ዞባታት ማሕደርቲ ብትኹረት ትሰርሕሉ
ካብዚን ላዕሊ ናይ ሕብረተሰብ ጉዳይ ስለዘየለ ካብዚን ላዕሊ ናይ ሰናይ ምምሕዳር ሕቶ ስለዘየለ ኣብ ሕድሕድ ወረዳ ዘለዋ ተን ማድያታት እተን መናህርያታት ኣብ ሕድሕድ ወረዳ ዘለዋ ትኹረት ይብካ ክምራሕ ከም ዘለወን ክመርሕ ከም ዘለዎ ተኡ ዘሎ ኣካል ክፈልጥ ኣለዎ ሕጂ ከም ቢሮ ኢና ንመርሕን ዘለና ና ከባቢ 61 መናህርያታት ኣለዋና ግን ወረዳ ንሃለዉ ብቐጥታ ኣብ እገለ ወረዳ ዘላ መናህርያ ወረዳ ምሕዳረው ንሃለወ ዘፈር መንግስታዊ ግልጋሎት ንሃለወ በቢሮ ደረጃ ሲኢልና ቀጥታ ክንመርሕን ብጣዕሚ መደንፀው እዩ ግን ትኹረት ሂቦም ተመኡ ዘለዎም ማሕደርቲ ናይቲ ወረዳታት ዘፈር መንግስታዊ ግልጋሎት ዝመርሑ ዘለዉ ዘፈር መንግስታዊ ግልጋሎት ዝመርሑ ዘሎ ኣካል ማለት ኣብ ሓደ ሴክተር ኮይኑ ሓደ ሰብ ንግድን ባዕልቱ ማድያን ትራንስፖርትን ዘመሓድር ሰብ እዩ ኣብ ወረዳ ዘሎ ኣብ ከተማታትን ዘሎ ኣብ ቢሮ ኢና ምስ ንግዲ ተፈላሊና ዘለና እምበር ማድያ ኣብ ንግዲ ኣሎ ንሕና ካ ትራንስፖርት ነይና ኣለና ብትራንስፖርት ኣብ ታሕቲ ማሕበር ግን ሓደ ሰብ ዝመርሑ ነዚ እነ ቀናጁ ክመርሕ ተመችሉ እንሃለወ በአግባቡ ካብ ዘይምምራሕ ዝላዕሉ ብርክት ዝበሉ ፀገማት ከም ዘለው ተረዲና ኣለና ሕጂ ከዓ ምስቱ ኣብ ዳኣመት ምዃኑ ካብና ምንቅስቃስ ስለ ዝበዝሕ እቲ ሕብረተሰብ ክፅገም ከም ዝኽእል ኢና ተረዲና ዘለና ዜናታትና በሳተላይት በማህበራዊ ሚዲያ ፌስቡክን ዩቲዩብን ቴሌቪዥን ትግራይ ከም መከታተል ትርከቡ ንዓና መርጽኩም ሰና ስለ ዘለኹም አዚናና ነመስገን ጠብጠባት ቢዝነስና ክንቅርብ ጠብጠባት ቢዝነስ ዝዕለት ሃፍቱ ገብሩ ይካርበልና ናሃፍቱ ከሰጋግረኩም يمسجن زايد سلام طعنا هبلي زغوركم تملكتنا نزعل الزحرنا يوم زيناتات بيزنس حيزا قريبا لغون مكتتالكم عديم فلما بعلات مغنيات بمقبار أب شغطات زيت دلي وسخ واقع أب زرعي نقادو زيد داقم حقاو سقمتي كم زوسد ايجنسي نقدن سددن تقراي التحساسي بوم تي ايجنسي اخولك قرب مسرتاو شغطات كم زلون حبرت سب نزي تغنزيبوز ترقاقع كيد عدقيت كفتسمي قبايلو جنة كحسايب زرزر حيزات والله بعل تنسائي مخنيات بمقبار أب مسارة وشغطات زي تدلي وسخ واقع نزار أيو نقادو زي الداقم حقا وسقمتي كمز وسد ايجنسي نقدن سدن تقراي آت حساسيبو ات ايجنسي استرقاق سرعات نقدن نكسفن حي العمام آت ايشو بزي مخنيات وسخ واقع نزار أيو نقادو حقا وسقمتي نوسد مزيو زبالو أب ايجنسي نقدن سدن تقراي دايركتوريت قدايت كومونيكيشن ايتا تخدش قبريوت أب شمونت نقادو مخزنهم كعشق تغيرو لهم لعلي خلطمي 9 نقد تكالات دحساس تغيري مالتي كاوزي مخزنات اخليط اف مثلا سلستيتهم يبلولو زيتي اسران شدشتن ناي بربر مخزنات 10 تخلته كالوت الشقط مغون 225 تدحسيسهم يوم مالتي بوحده بناي قداماي سومن من قصاص مالتي اوزي سؤال هايت خيدن ماتيس سقمتا توسيدهم يوم خلتم إنسان شمونتن بمخري يوم تحالفهم بكبير متنقطع إسراز هون وخبير متنقطع تهايوم استعشقوا شمونتيا اتي اب كل الناس الرأي زلو تمن واقع مسرتها وشغطات مثل كالوت كلات انت نتاثر وقوليه زرعي يكونن زبلو ايت تخلش نحصرت ندادي مخنيات بمقبار زقبر زلو وسخ واقع قنا مثل اقربوت زي الرخبيلهم افتقرا حصرت تقاطم زلنا دنبر اخالوت كللات حصرت يلن سو صعينهم الموص مسرتها وشغطات كابنا لملوس اللي ونصعينهم سلازخدو بحد غزيم حيزم الموصنا داده مالتي حيزم الموصين بنا علم داده سلتقومو زيون تناي خز عداغانا بفلام سبعلتن ساعه اساسيرو كنا غوعي خلين بالغمغام يللنا مالتي كم تግራይ እኹል ቀረብ መሰርታው ሸቕጣት አሎ ዝበሉ እቶም ዳይሬክቶሬት ሕብረተሰብ ነዚ ፈሊጡ ዝተረጋግዐ ከይዲ ልውጥ ዕዳጋ ክፍጽም ኣመላኺቶም ስታይ ማሕበረሰብና ካብቲ ቀድሞ ኸዚ ብዘይኾነ ወግዒ ተደናጊሩ ብሰልፊ እኹል ቀረብ ለሃለይ ብሰልፊ ላ ተዳፋ ሓካም ምግዛእ ተቆጢዩ ካብ ደንገርገር ወፂኡ بسلام من قدي بستراجع من قدي نايم تعدك خيدي كسالتي لقبع مالتي قرب لنا نحليلنا تراجع كجزء لقبع لتنا قرايون نمع الشاقن واجن موساخن برن خفتي ولي مالتي كراجع لقبع
ምምሕዳር ከተማ መቐለ ብምኽንያት በዓል ትንሳኤ ቀረበ ሕፅረት ንከየጋጥም ይሰርሕ ከም ዘሎ ሓቢሮም እቲ ምምሕዳር ካብ ሚያዝያ 9 2017 ዓ.ም ጀሚሩ ዘይቲ ዶርሆን እንቋቑሖን ተመጣጣኒ ብዝኾነ ዋጋ ኣብ ከባቢ ነባር ቤት ማዘጋጃ ከተማ መቐለ ዝዕድገሉን ዝሸጠሉን ባይታ ኣመቻችየ ኣለኹ ክብል ድማ ገሊጾም ምክትል ከንቲባ ከተማ መቐለ ኣይተ ኤልያስ ካሕሳይ ንሬድዮ ኤፍኤም መቐለ ኣብ ዛብዎ መብርሂ እቲ ምምሕዳር ምስ ኤጀንሲ ንግድን ሰደድን ቢሮ ሕርሻን ዞባ ደቡብ ምብራቕን ብሓባር ብምዃን ብምኽንያት በዓል ትንሳኤ ነቲ በዓል ዘድሊ ቀረብ ሕፅረት ንከየጋጥም ይሰርሕ ከም ዘሎ ምግላጾም ተሓቢሮሎም በዓል ፋሲካ ምኽንያት ተገይሩ ናህር ዋጋ ዕዳጋ ንከየጋጥም ንኹሉ ዝሓቆፈ ሓይሊ ዕማም ተጣይሹ ምንቅስቓስ ተጀሚሩ ከም ዘሎ ድማ ኣይተ ኤልያስ ወሲኾም ገሊጾም ንሬድዮ ኤፍኤም መቐለ ተወኪሱ መሳርሕትና ተስፋ ዝጋዓስበይ ከም ዘዋድዶ ክቡራት ተመልከትና ነዝዕለ ዝሓረናዮም ዜናታት ቢዝነስ እዚኦም ነይሮም ንምክትታልኩም ኣዚና ነመስግን ምስ ዜናታት ቢዝነስ ሃፍቱ ገብሩ ሓቢረኩም ፀኒሐ ሕዚ ናብ ዛይድ ክመሰኩም ሰላም ዜናታትና ይቀጽል ለው ጠብጠባት ስፖርት ኢና ሕዚ ድማ ክንሰምዕ ናይ ዝዕለት ጠብጠባት ስፖርት ብክብሮም ተስፋዮም ከቀርቡ ክብሮም ይጥበየና ኣለው ናው ከስከረኩም የመስግን ዛይድ ዳሕነ ጸኒኹም ዝኸበርኩም ተመልከትና ውሽጥ ጠብጠባት ስፖርት ዳዕድን ወፃን ተካተሉ በመዳም በዝርዝርና በዝሓዝነ ዛዕባ ክሰግር ኣብ መንጎ ጋንታት ኩዕሶ እግሪ ትግራይ ዝካየዱ ዘለዉ ውድድራት ጠንኺሮም ክቕፅሉ ከም ዝግባእ ብቀዳማይ ሊግ ኢትዮጵያ ሳተፍ ናይ ዘላ ጋንታ ትግራይ ፖሊስ ዋልታ ተፃወቲ ገሊፆም እቶም ውድድራት በብሊጉን ዝርከባ ጋንታ ትግራይ መገብ ዝኾኑ ተፃወቲ ዝርከብሉ መድረኽ ምዃኑ ድማ ሓቢሮም ኣለው ብርሃነ በየነ ዘራሪቦም ዘመን ብርሃነ ከም ስዕብ ቀረበ እዩ ኣብ ትግራይ ዝካየዱ ዘለዉ ስፖርታዊ ውድድራት ተዳኺሙን ዘሎ ምንቅስቓስ ኩዕሶ እግሪ ትግራይ ንምሕዋይን ተካቲ ስፖርተኛታትን ኣብ ምፍራይ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ኣወንታዊ ጽልዋ ከም ዘለዎ ኣባላት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ዋልታ ፖሊስ ትግራይ ይገልጹ ብጣዕሚ ጽቡቕ ቀዛምነት ኣብ ኮይና ዋላ እናተኸታተልና ነርና ዝናብ ብሰጽዋዕ ብጣዕሚ ሓሪፍ ደስ ዝብልና ሚድያ ሽፋን ደግኒ ነይሩ እዩ እንቅስቃሴው ኣለ ክርአ ተለለ ብጣዕሚ ደስ ባሊ እንቅስቃሴ ነይሩ በዛ ላይም ደስ ባሊ ወጣታት ዓቕሚ ለሎም ተጫዋቱ ብዙሓት ነይሩ ስለዚ ኣውዚ ብጣዕሚ ጥንክር ውድድር ተገይሩ ካብ ኸዚ ልቐጽል ነለቓላይ ኣብ ትግራይ ነገር ውድድር ተገይሩ ክንሰርሕ ነና ክስራሕ ነዎ ካብ ታሕቲ ካብ ፕሮጀክት ክልዓል ነዎ ስኡልኻ ኸዚ ኣነ ማለት ደስ ይልኒ ኣንበሳ ካፕ እንዮ ተገይሩ ኸዚ ውድድራት ገለ እንዮ እስ ግን ዕጋዊ ይኾን ባይዘወይ መሸወዲ ከይኾን ኸዚ ሓደ ግዜ እቲ ኣንበሳ ካፕ ትርኢ ተለኻ ህፃውንቲ እዮም ብብዕድመ ግን ክኾን ነዎ እቲ ንነበረ ኮንዲሽንስ ላብ ጽቡቕ ልክመጽእ ይፈጥር እዩ ስፖርተኛ ተጫዋቲ ላይና ናርአየ ቢያንስ ካብቲ ስፖርት ለለ ጽቡቕ ረኣያ ሃልይዎ ልትትግራዋይ ለለ ተጫዋቲ ልቐጻሊ ተወልድ ልመጽእ ለተጫዋቲ ያው ጽቡቕ ረኣያ ሃልይዎ እቲ መድረኽ ውድድር እሱ ብሚድያታት ስለልሓልፍ ነበረ ስታት ናርአየ ልመጽእ ለተጫዋቲ ያው ስንቂ ይኾነ ነይሩ እቲ ውድድርና ላው ምምላስና ዓዊ ነገር እዩ ንትግራይ ዝውክሉ ስፖርተኛታት ንምምጻእን ተወዳደርቲ ጋንታት ንምፍጣርን ኣብ መሬት ወሪድካ ኣብ ሰገናት ብምስራሕ ኣብ ሰልጠንቲ ፕሮጀክት ጠመተ ብምግባር ክስርሐሉ ይግባእ ይብሉ ተተካት ምውጻእ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ዝነገር ዝለ ኣብ ኻሊለ ተልባዛሕ ብጣዕሚ ደስ ይብል ምክንያቱ ተጫዋቲ ሕፅረት ይኾነ ነይሩ ተጫዋቲ ሃሜሊ ይውጻእ ላዕሊ ነስ ችግር ተጫዋቲ ክትወጽእ ተኻለ ተደፊእኻዮ ንዓይልኻ ተእቲኻዮ እዩ ባይዘው እዚ ክሕሰወሉ ነዎ ሃም ትግራይ ፌደሬሽን ሃም ትግራይ ስፖርት ተዓዊ ክሕሰወሉ ልግባእ ክስራሕ ነዎ ካብ ታሕቲ ተኾይኑ ካብ ታሕቲ ብብደረጃ ሓሊ ክኸንዎ ኸዚ ኣነ ይረይ ኣጋጣሚ ናምርኣይ ኣጋጢሙኒ ኣንበሳ ካፕ ርአየ ኸዚ ድሬዳዋ ኸይድኻ ግን ዘውዝኒ ኣንበሳ ካፕ ይወፅኦ ዶ ልብል ሕቶ ክህል ነዎ ጋንታታት ትግራይ ተንሓንሓቲ ንምዃንን ካብ ትግራይ ወፃኢ ዝካየድ ስፖርታዊ ውድድራትን ኣድላይ ዝኾነ ቅድመ ምድላው ክግበረሎም ፍትሓዊ ከይዲ መረፃ ከም ዘድልን ድሕሪ ምግላጽ ንኩዕሶ እግሪ ዝስላዕ በጀት ኣብ መዓልኡ ክውዕል ክትትልን ድጋፍን የድልዮ እዩ ኢሎም ኣውዚና ኸዚ ዝስራሕሎ ላኡ ክትኸተለኻ ምሕላፍና ንምሕላፍ ኢኻ ትኸተለኻ ስለዚ ልኡ ነገር ግን ብጣዕሚ ጥንካሬ የድልዮ ኣውዚ ስራሕ ተሰሪሑ ላብልየ ልምኻድ ማለት እዩ ለቐጻለ ዓመት ናይ ኢትዮጵያ ሊግ አንደኛ በቃ ተሳተፍሉ ምኻድ ብጣዕሚ ጽቡቕ ተስዕሮ ክግበር ነይዎ ማለት እዩ ዝባሃል እየ ላብልየ ክኸወር ተሎ ግን ብጣዕሚ ተሓሲቡሉ ጥንካሬ ጌርካ ብስነ ስርዓት ቀሪጽካ ይክኸለሎ ኣብ ትግራይ ለሎ ምስም ማእኸል ዓዲ ክንኻድ ተለና ቅድሚ ላኡ ምኻድና ኣውዚ ሙሉእ ተሰሪሑ
عوي سرح سرحنا لا وتتن خدحش بس ولا نيش نجر غيرنا لا عوي عاد نختنا نيخنا كنا تاتني خدنا بتعمل في افلا لينو نا لاو لكن صح كذي كنت سعرنينا مالت تدغاغام الميدات تسرح بوتا ترينينغنا مناغرها ياو لاو لكن مسعري مزوتوري سفرا سبورت لعل تغرت كجبرن سلطنت كوعس اغري تقاملو مصاوتي ميداات كبزحو كم زلومون يزارو አባላት كوعس اغري والتا بوليس تግራይ بزرزرنا بزحزنا كالي زابا ساغر كلنا كبغزنا بغز بقاتهم وزيتومن محشو كم زلو تقادمت بشكلتا كتما اكسوم غليصوم اب كتما اكسوم ابستقيل شامبيونا بشكلتا تግራይ بدقانسو كتما اكسوم ታዋቲ መንባራ ደማ ይዘከር ዮሐንስ ተሸብር ተወሰخلو ዋቲስ ጋንታ ከተማ አክሱም ኣብ ቀረባ እዋን ተመስሪታ ድሮ ሻምፒዮን ማውንቴን ደቂ ኣንስትዮ ተፀዊዓ ጋንታ ብሽክለታ ከተማ ኣክሱም ኣብ ሓፂር ግዜ ውሽጢ ምስጉን ዝበሃል ምዕባለታት ተንፀባርቃላ ኣብ ነብሲ ወከፍ መድረኽ ዝምዝገብ ዘሎ ነጥቢ ብቑዕ መርኣያ ምዃኑ ኣብ ምድብ ክልቲኡ ፆታ ዝሳተፉ ዘለው ተቐዳድምቲ ገሊፆም ኣክሱም ነይሩ ካልኣይ ደረጃ ሒዘሉ ነይራ ሸራሮ ሳልሳይ ደረጃ ሒዘሉ ነይራ ዝሮ ፅቡቅ እዩ ዝተወዳድርክዎ ከምዚ ኣይተፀበኽዎ ነይራ ኣነውን ስለዚ ናብ ቀዳማይ ንኽመፅእ ተስፋ ይገብር ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ቦታ ሰልጣንና ዝህበና መሰረት ክሳብ ሕዚ ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ኒና እናሓናሓለና ምስቶም ክለባትና ወረዳታት ከተማ ኣክሱም ተሳቲፈ ካልኣይ ወፂ ኣለኹ ሽሮውን ይሄድና ነርና ሽር ኣዳማይ ሸራሩን ቀዳማይ ወፂ ነራ ኣብ ሙቋም ዘንጋንታት በዓል ዕዙዝ ተራ ኣሰልጣኒ ምሕረታ ኣብ ሕሉፍ ኣብ ርእይቱ ሳላው ስነ ዝተዋፅኦ ምምሕዳር ከተማን ደገፍ ነበራት ተቃደምትን ፀገም ስፖርታዊ መሳለጥያና ተፈኸሰ ምኻዱ ንጉዕዞ ውፅኢታውነት ኣጣጥሒልና ኢሎም ምንቅስቃስና ካብቲ 2 ዓመት ሕሉፍ ዝነበረ ናይ 2015 16 ዝነበረ ብዝሓሸ መልክዑ ከተማ ኣክሱም ቤት ፅሕፈት 10 ብስክሌታ ገዚልና ተን 5 ደቂ ተባዕትዮ 5 ደቂ ኣንስትዮ ዓዲልናየን ኣለና ካብኡ መሰረት ጌርና ካብተን ዝነበራ ዝተዋላሸዋ ፀጋጊና እውን 7 ደቂ ኣንስትዮ 6 ደቂ ተባዕትዮ ዝቕፅልሉ መንገዲ ጌርና እቲ ውድድር እውን ኣብ ፅቡቅ ኩነታት እንዳካየድና ንርከብ ኣባል ኮሚቴ ውድድርን ስነ ስርዓትን ከተማ ኣክሱም መምህር ሓጎስ ሓድሽን ኣሰልጣኒ ጋንታ ብሽክለታ ደቂ ኣንስትዮ ኣክሱም ሃብቶም ግደይ ኣብ ሓሳቦም ቅርበት ብዘለዎም ኣካላትና ተመርሐ ዝተሰርዐ ውድድራት ክካየድ እቶም ሰገናትን መናእሰይን ዝብፅሕ ክበፅሑ ጥሙር ፃዕሪ ከም ዝጠልብ ኣገንዚቦም ስፖርት ክዓብት ኮይኑ ፅቡቅነቱ ብሰሞያ ክምራሕ ኣሎ ትልሚ ክህሉ ኣሎ ራእይ ክህሉ ኣሎ ዓላማ ክህሉ ኣሎ ስለዚ ብኡ መሰረት ያው ከም ውድድርን ስነ ስርዓትን ኣባል ኮይና ሓደ ኣባል ኮይና ኣነጉነይ ብመንግስቲ ዝድገፍ መንግስቲ ህዝባዊ ዝኸውን ጉነይ ብህዝባዊ ካብ ህዝብና ሓገዝ እንዳጠየቅና ስፖንሰር እንዳጠየቅና ካብ ክሳብ ያው ተወሰነ ያው ኣብ 4 ወርሒ ያው ፅቡቅ ለውጥ ኣሎ ማለት እዩ ዝጋንታ እዚ ቀስ በቀስ ካብዚ ወፂኦም ናብ ትራንስ መሰቦ ጉና ብርተስ ፋብዘን ክለባት ክሕቆፍ እዮም ትፅቢትና ካብዚ ወፂኦም ድማ ናብ ፕሮፌሽናል ካብ ናይ ፅጋው ከም ነጋሲ ከምዚ ኣቶም ኮይኖም ክርኢና እንደሊ በዝሕ ጋንታትን ምስዓቂ ውድድራት ክህሉ ተመነዩ ኣባላት ጋንታት ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ራእታቶም ክሳብ እቲ ዝበረኸ ዓለማዊ መድረኽ ዝእምት እዮም ኣነ ፕሮፌሽናል ተወዳዳሪት ከም ንሓድነት ከም ሰላም ከም ንቤት ትኾነ ይደሊ ሕላማ የፅቡቅ ደረጃ በፂሐ ኮንቶም ፕሮፌሽናላት ታው ዝወፅኦም ፅጋው ገረ ማርያም ሙሉ ክንፈ ብዙሓት ንሓጎስን ብዙሓት ተወዳደርቲ ወፅኦም እዮም ደቂ ኣንስትዮ ይኹን ብደቂ ተባዕትዮ ከምኦም ፕሮፌሽናል ተወዳዳራይ ንኸውን እየ ንቐፃሊ ትምኒተይ ከም ቅድስቲ ማርያም ናይ ግልጋሎት ከተማ ኣክሱም ዓበይቲ ትካላት ኣዘራሪብና ብስክሌታ ናፍቲ ቅድሚ ሕዚ ዝነበረ ንውሩ ተገደደ ቀፃሊ 2018 ዓመተ ምህረት ብደቂ ተባዕትዮን ብደቂ ኣንስትዮን ክልተ ልዕሊ ጋንታታት ክንፈጥር እዩ ዝብል ተራእዩና ዘሎ ኣብ መወዳእታ ዜና ዕረፍቲ ኣብ ታሪክ ኩዕሶ መርበብ ትግራይ ንሕሪት ጋንታ ትግራይ ብምውካል ዝተፈላለዩ ዓወታት ዘመዝገበት ስፖርተኛ ፍሮይኒ ካሕሳይ ካብዚ ዓለም ብሞት ተፈልያ ካብ 1987 ዓ.ም ጀሚሩ ክሳብ 1996 ዓ.ም ብደረጃ ዞባ ምብራቕ ትግራይ ኣብ ዝካየዱ ዝነበሩ ውድድራት ኩዕሶ መርበብ ብሉፅ ፅቡቃት ብምርኣይ ውፅኢታዊ ጉዕዞ ዝነበራ ፍሮይኒ ካሕሳይ በቲ ግዜ ብዘርእዮ ተባዓት ንሕሪት ጋንታ ኩዕሶ መርበብ ትግራይ ብምውካሉን ዓወታት ተመዝጊባ ፍሮይኒ ካሕሳይ ንትግራይ ብምውካል ብዘርእዮ ተባዓት ድማ ንሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ክትውክል ተመሪፃ ኣብ ከተማ ዓዲግራት ተወሊዳ ዝዓበየት ስፖርተኛ ፍሮይኒ ካሕሳይ ብዘጋጠማ ሃንደበታዊ ሕማም
أمبل 47 عامتا سولوس شوعات ميازيا 2017 عام تمرت زعرفت كوينا سنة سرعات كبر دمار ربع شغمنت ميازيا 2017 عام تمرت أب كاثوليكاويت بيت كريستيان عادقرات تفسيم لهم فرونيك عسى بعلت حدرن عد 4 قولون يانيرا تلفزيون تجري بهندبت موت فرونيك عسى سمو حزن نقلت نسدرا محازتون النقطة عندما صنعت يمنم زغبركم تملكتنا زتوا سبورت مقتال حبرات عنيت سلاز نبرا مسجنا بزايدكم لسكم سنجس سمون حمامات بصلوتن سجدانن تخبروا كلهم آمن تكرسنا طبق نايز صلوتن سجدانن جزاكم لكم ناتمننا زيننا أبزخن بيتنا لنا نمكتلكم نمسكن زي التسباي زينا بمسساي على متى حقوسكم بمدايم ملكة قانقا حبرناكم تاني هنا مسكالك مدلات